ये मूल लक्ष्य अटे। 1992 मसीह ब्राजिल रियो डी जेनेरियो ठारे जातिसंघर कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट अनुष्ठित होता। यही कॉन्फ्रेंस रे विश्व जल दिवस पालन करने प्रस्ताव आसाला। तेणु जातिसंघ द्वारा प्रणोदित विश्व जल दिवस 1993 रु प्रति वर्ष मार्च 22 तारीख रे यह सारा विश्व रे प्रति देश रे प्रति अंचल प्रति राज्य रे पालन करा जाई आसुअछि। जलर उत्कट अभाव एवं जल प्रदूषण क्रमागत वृद्धि जोगु जन सचेतनता पाई मुख्यतः आज दिवस को पालन करा जाउछि। विश्वर प्राय 200 कोटी ऊर्ध्व लोक आज दिन में विशुद्ध पानीय जल वंचित अछंती। प्रदूषित जल और दुस्थ परिमल व्यवस्था जोगु प्रति 2 मिनिट रे गोटे शिशुर मृत्यु होउछि। हाराहारी 10टा विद्यालय हिसाब करी देखा जाइए 3टी विद्यालय रे शुद्ध पानीय जल व्यवस्था नहीं। विश्वर प्रत्येक व्यक्ति को विशुद्ध जल जोगाई देवा संगे संगे यार उपयोगिता विषय रे जनसचेतनता सृष्टि करिबा पई विश्व जल दिवस सारा विश्व रे एइथिपाई स्वतंत्रतार सहित एवं सबु स्तर रे यह पालन करा जाउछि। यार मूल लक्ष्य होउछि 2030 सुधा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 को हासिल करिबा, अर्थात 2030 सुधा समस्त को विशुद्ध जल एवं परिमल व्यवस्था को सुनिश्चित करिबा। किंतु यह एते सहज मध्य नुहे। आम जमीती कहउछंती जे समस्त को 2030 सुधा विशुद्ध पानीय जल एवं परिमल व्यवस्था को पूर्ण करिबा। यह एइथिपाई सहज नुहे कारण विश्वर मात्र 3.0% जल व्यवहार योग्य। एहाठारु आहुरी गंभीर विषय जे विश्व रे उपलब्ध जलर मात्र 0.006% जल को पानीय जल भावे व्यवहार करा जाई पारिबो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दूरदृष्टि संपन्न नेतृत्व रे जल जीवन मिशन देश रे एक विप्लव आज आनी पारिछि। प्रति घर को पाइप जोगे विशुद्ध पानीय जल हर घर जल पहुँचाई महिला माननकु दुखर मुक्ति देवा होउछि आमर संकल्प। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दूरदृष्टि होउछि नारी शक्ति राष्ट्र शक्ति, नारी शक्ति राष्ट्र शक्ति। से विश्वास करती जे जिते बेले जड़े महिला को जल पाई संघर्ष करने को पड़े ना सेते बेले से देशर विकास निजर संपूर्ण समय सामर्थ्य विनियोग करि पारंती। जलशक्ति अभियान माध्यम मोदी जी जल संरक्षण को एक जातीय प्राथमिकता भाव ग्रहण करिसेंती। से सबु बळे क्याच दि रेन र वार्ता दे आसीचंती जोंथिरे महिला माननकु जल गुणवत्ता परीक्षा एवं परिचालना पाई सबु बळे तांको प्रशिक्षित करा जाउछि। आम डबल इंजिन सरकार रो मूल मंत्र हेउछि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। जल सेवा क्षेत्र में आम कौन भी वर्ग को पछरे पकेबू नहीं। समस्त सुलभ जल उपलब्ध निश्चित भाव में आगामी दिन मानक खूब शीघ्र हाँपाई जाऊँच। मोदीजी स्वप्नर विकसित भारत में प्रति माँ और भौणी को सम्मान सह जीवन बिताइवाई सुजोग दि जाऊँच। जल परिचालन में महिला मान नेतृत्व को स्वीकृति दे से लिंगगत वैषम्य दूर करने सह ग्रामीण अर्थनीति को सुदृढ़ करने ये पथ प्रदर्शन करुछंती। समृद्ध और विकसित ओडिशा ये गठन पाई जल सुरक्षा होउछि आमर प्रमुख शर्त। एथिपाई महिला स्वयंसहायक गोष्ठी माननकु आमे जल साथी भाव नियोजित करी समानकु रोजगार रो नुआ पंथा देखाइछु। आज अनेक जल साथीर आमर भौणी माने आस्थिबे पानी बिल आदाय ठारू आरंभ करी पाइपलाइन मरामती पर्यंत सबुतिरे महिला माने आज निजर दक्षता प्रतिपादन करि पारुछंती। ओडिशार समस्त स्वयंसहायक गोष्ठीर माँ मान को अनुरोध करुछि जे आपण माने समस्ते जल सुरक्षा पाई आगे आसंतु। आपण माने चाहिए गाँव जल संकट दूर हो पारिबो
ଏବଂ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତିଦିନ ବାହାରୁଛି ତାହା ଆଉ ଏ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରିକି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଜଳ ପରିଚାଳନାର ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଜଳର ଅଭାବ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ତେଣୁ ସମାଜର ଶେଷ ପାହାଚରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପହଞ୍ଚାଇବା ଇଏ ଆମ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରର ଏବଂ ଆମ ବିଚାରର ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତର୍ଦୟ ନୀତିର ଇଏ ହେଉଛି ଅଂଶବିଶେଷ। ଆମ ସରକାର ମିଶନ ପାୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ପାୱାର, ୱାଟର ଏବଂ ରୋଡ଼ ଏ ତିନୋଟି ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ବେସିକ୍ ନିଡ୍ସ, ଯେଉଁଟା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ। ପାୱାର ମାନେ ବିଜୁଳି, ଆଉ ୱାଟର ମାନେ ହେଉଛି ପାଣି ଏବଂ ରୋଡ଼ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। ଇଏ ୱାଟର ମିଶନ ପାୱାର ଅଧୀନରେ ପ୍ରତିଟି ଅପହଞ୍ଚ ଗାଁ ଏବଂ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳର ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଜଳସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭେଦଭାବକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଏହା ଆମର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରୁଛନ୍ତି। ଘରର ଛାତରୁ ପଡ଼ୁଥିବା ପାଣିକୁ ମାଟି ଭିତରକୁ ପକାଇଲେ ହିଁ ସରକାର ଜଳ ସଙ୍କଟ କମିବ। ସମସ୍ତେ ଏଥିପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ବା ସ୍କିମ୍ ଆମ ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍କିମ୍ର ନାଁ ହେଉଛି CHHATA, ଛାତ କମ୍ୟୁନିଟି ହାର୍ନେସିଂ ଆଣ୍ଡ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ରେନ୍ ୱାଟର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ରେସ୍ ଟୁ ଆକ୍ୱିଫର। ଏବଂ ଏଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍କିମ୍ କରିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଅରୁଆ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ରିଚାର୍ଜ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଫର। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଘରର ଛାତରୁ ପଡ଼ୁଥିବା ପାଣି ତାକୁ ଯଦି ମାଟି ଭିତରକୁ ଆମେ ପଠାଇ ପାରିବା, ତାହେଲେ ମାଟି ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାଣି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ରିଚାର୍ଜ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଆମକୁ ଜଳ ସଙ୍କଟରୁ କମ୍ କରିବ ବା ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତି ବୁନ୍ଦା ଜଳରେ ଅଧିକ ଫସଲ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର୍ କ୍ରପ୍ ପର୍ ଡ୍ରପ୍ ନୀତିକୁ ଆମେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ। ଡ୍ରିପ୍ ଏବଂ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ଜଳସେଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନେ କମ୍ ପାଣିରେ ଭଲ ଶସ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଅମଳ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜଳସେଚନର ଇରିଗେସନର କାମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା। ଏବେ ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ହାଇ ବ୍ରିଜ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତଳେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି ତାକୁ ସଟର ଲଗାଇଦେଲେ କେମିତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟ୍ ପଇସା ବି କମିଯିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଜଳକୁ ଧାରଣ କରିକରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଇରିଗେସନ୍ ପର୍ପଜରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସେ କରିକିରି ଗୋଟେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆମକୁ ସେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଶା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ବିଭାଗ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ବିଚାରକୁ ନେବେ। ଯେଉଁଠି ରୋଡ଼ର ବ୍ରିଜ୍ ହେବ ସେଇଠି ଆମର କାମ ହେଉଛି ଆମେ ସଟର ଲଗାଇଦେବା। ଯଦି ପୁରୁଣା ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ କରିପାରିବା, ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜଳ ଉତ୍ସ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବ୍ୟାପକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏବଂ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ ପେଡ଼ ମାଁ କେ ନାମ ମାଧ୍ୟମରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବାରେ ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ। ମୋଦିଜୀଙ୍କର 75ତମ ଜନ୍ମଦିବସରେ ଅର୍ଥାତ୍ 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ଆମେ ସେଦିନ ଗୋଟେ ମାସିଭ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଗୋଟେ ମିଶନ ମୋଡ଼ରେ କାମ କରିଥିଲେ ଯେ 75ତମ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଜନ୍ମଦିନ। ମୋଦିଜୀଙ୍କର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର 75ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମେ 75 ଲକ୍ଷ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ
सबु प्रतिष्ठान सबु अनुष्ठान सरकार एनजीओ क्लब युवक संघ मंदिर कमिटी स्पोर्ट्स कमिटी एवं एसएचजी ग्रुपर माँ माने जलसाथीर भौणी माने ये समस्त को आह्वान करा जाइथिला एवं प्रत्येक अंचल निज घर व्यक्तिगत हिसाब से ये जो गोटे मासिव अभियान आम करूँ आश्चर्य भाव समस्ते सामिल होते एवं आमको यह रेकर्ड करूँ जो 75 लाख वृक्षरोपण करने आह्वान दि जाइथिला 75तम जन्मदिन में माननीय भारत वर्षर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जन्मदिन में से दिन 75 डबल अर्थात 1,49,00,000 वृक्षरोपण आम करें ये कम बड़ कथा नुहे बहुत बड़ कथा एणु से आम गत 2 वर्ष भितर जी भी प्लांटेशन करिसेंती वृक्ष रोपण करिसेंती गोटे पटे परिवेश को संतुलित करवा आमे अन्य पटे वृक्षरोपण करी संपूर्ण भाव में विश्व तापनरू उद्धार करवा तार किभली भाव में आम तार संतुलित करके रखिपर आउ आमे 2 वर्ष भितर 558 वर्ग किलोमीटर रो नूतन जंगल मध्य सृष्टि करि एवं आमे जोठी आमर 34 केते प्रतिशत थिला आमर जंगल ताहा 37% को वृद्धि करि पारिछि एटा गोटे बहुत बड़ शुभ संचक अच्छी एवं आमे आम ओडिशा तरफरु भारत वर्षर गोटे अगणी राज्य जो थे कि आमे परिवेश को संतुलित करने वृक्षरोपण को आमे पर्याप्त करिवार जो व्यवस्था करिसेंती एवं चलित वर्ष आमे 8 कोटी प्लांटेशन करि पारिसेंती 8 कोटी प्लांटेशन करि पारिसेंती ये बहुत बड़ कथा सही बड़ी भाव में केंद्र बजेट रे एथर आमको मध्य जल पाई अर्थात जलरे मध्य आमे परिवहन क्षमता रखि पारिबा आ सेति पाई नेशनल वाटरवेज 5 पाई बजेट रे मध्य केंद्र सरकार बजेट रे रखिछंती आगामी दिन में जल को नहीं जेभली कौन विवाद न हुए से एक संतुलित जलनीति प्रस्तुत करा जाउची जल होउची एक सार्वजनिक संपत्ति एवं समस्तंकर एथिपाई समान अधिकार अच्छी आपण माने जानती आम ओडिया रे गोटे ढग अच्छी अति साधारण ढग ये जल बिहुने सृष्टिनाश जल बहुले कई कहले नहीं तो सृष्टिनाश ये सृष्टिनाश उभय रे जल बिहुने सृष्टिनाश जल बहुले मध्य सृष्टिनाश यही विराट विश्व रे अनेक स्थान रे पानीय जलर घोर अभाव परिलक्षित कौटी ना कौटी होउची लोक पीवा पानी पाऊ नाहंती जोठी पेट्रोल एते भर्ती कर रही पेट्रोल रम एते कम रेट सेठी गोटे पानी बोतल होउची 200 टंका 500 टंका एणु सेठी पानी नहीं जल बिहुने एवं अनेक जगह अच्छी जोठी अदिनिया वर्षा बात्या बन्या इते वर्षा होउची बादल फटा वर्षा बोली आम कहते अनेक जगह आम भारत वर्ष ये परिलक्षित होउची इते वर्षा होउची जे जल बहुले सी भी सृष्टिनाश हो जाउची सहर गाँ से सब भासी जाउची गाड़ी मोटर आम देखुंत ये सब एणु या किभली भाव में संतुलित अवस्था आम रखिपर से वृक्षरोपण करवा से परिवेश को संतुलित करवा से आम समस्ते कम जल व्यवहार करवा आवश्यक जल व्यवहार करवा ये कथा को आम गुरुत्व देवार बहुत बड़ा आवश्यकता अच्छी एठी आम अनेक समय कहूँ गत वर्ष भी मुझे कहूली साधारण छोटिया कथा जमिति गाँ मानकरे किंबा सहर मानकरे बस्ती मानकरे मध्य प्रति घर किछि घर सामनारे बा रोड सामनारे बारंडारे आपंकर गाँ दांडरे किछि घर पाखरे गोटे गोटे ट्याप आमे लगे दैछंती पाइप जगे पानीय जल ट्याप तो लागिबो सेते ट्याप को मुड़ी देले से बाहरिबो पानी आमे नै जिबा एवं पुणी जिते बड़े पानी बाहर करके नेले तापर से छाड़ा बेल को पुणी टैप को बंद कर जावा कथा अनेक समय देखा जाउछि आमर टैप थरे खोलीदेला आउ से टैप को बंद करने आमर जो मैंने पानी नौकरी बेसिकाली माँ मैंने बेसी नियंती माँ भणी मैंने अन्य मैंने भी पानी नौकरी पुरुष लोक मैंने भी किंतु टैप खोला रहीगला से पानी बही चलला आउ कौटी जदि पाइप फाटी जाइछि बा कौटी टैप भी जदि भांगी जाइछि पानी लीक करुछि तुरंत केमती नुआ गोटे टैप से आउ थे लगेबा ये कथा भूली जाती एटा मो काम न सरकार काम सरकार आसबे आउ से टैपटा लगे पानी चली पानी अहरह चली दिन राति
किंवा कौटी पाइप फाटी जाइए ये सरकार काम सरकार तांकर आसबे करेंगे आमर आमको समय ना रास्तार जाऊे भी आम छाड़ी पड़े जाऊँच ये छोट छोट कथा किंतु जदि 24 घंटा पानी अनवरत भाव से बाहर मु दांत ब्रश करुँची मुह धोई होउछि से समय भितर टिके एपट सेपट होकर जाऊँगी पुणी आउ थे आसूँ ब्रश करू करू मु टैप खोली पानी पकईकि ब्रश करुँची टैप को खोल देछि किंतु ब्रश करुँची आउ तो धोई भी आउ थे टैप आउ थे कहीं खोलि टैप पानी चली इे मुझे ब्रश करुँची 2-4 मिनट पर जिते आसवि से 4 मिनट हो 5 मिनट हो जिते मुह धोवा पूर्वर संगे संगे पानी टिके बाहर टैपटा बंद कर देकर ब्रश करी पुणी जो मुह देला टैपटा खोलिले पुणी आउ थे बंद करवा बारंबार बंद करुवा लगुवार असुविधा कौन अच्छी गोटे गोटे बुंदा जलबिंदु केते गुरुत्वपूर्ण ये आगामी जितेबाला पुणी आ गोटे नेक्स्ट जेनेरेशन आम आसो से आमको केवल आमको देखिक से रागे ना गाड़ी भी देवे जे एमाने एमिति पानी को छाड़ी दौले से इतिहास जिते देखिए आदौ से करूँ विभिन्न स्टोरी देखिए विभिन्न गल्प देखिए लिटरेचर देखिए एणु आमको आज दिन में आमको सावधानतार सहित छोट छोट कथा को प्रतिदिन आम पानी किसी कौन कर वेस्ट कर पानी को आम नष्ट करुँच से पानी जोटा भल पानी आसूची से पानी को आम टैप बंद करूना निजे भी करूना निज घरे आमे करूना आपण मैंने भी बहुत पानी वेस्ट करुवे निश्चित भाव में 100% मुझे कहबी जे आमे ये जिते अच्छा इनक्लूडिंग मी मत मिसेक आम समस्ते किसी ना कि पानी प्रतिदिन वेस्ट करुँच आम गोटे संकल्प ना केते कम पानी वेस्ट करें केते कम पानी नष्ट करें ये कथा को आम समस्ते ध्यान देवा कथा आईठर ही आम जन सचेतनता एवारनेसटा बढ़ जो कि आम काली 5टा लोक कहीपर जेते पाठ पढ़ले भी जेते ज्ञानी थिले भी जेते सचेतन थिले भी बेले बेले आमे ये सबूरे छोट छोट कथार ध्यान दूना छोटिया कथाटा ये 2 टपा पानी पड़े गले कौन भासीज संसार हाँ 2 टपा पानी जदि जड़े अचेत होता व्यक्ति पाखे जब पड़ज शोष माने कारण ताकू 2 टपा पानी जब पार्टी पड़गले से जीवन फेरी हे चेता फेरी पाइपर से बहुत गुरुत्वपूर्ण से हूँ जल विहुने सृष्टिनाश जल गहले सृष्टिनाशे एणु जलवायु परिवर्तन आउ युद्ध जो जो समस्या आज तैयारी ये 2टी कारण हो एणु वर्तमान समय आवश्यकता हूँ गोटे देश बा जाति भावे आमे निजर बुद्धि और विवेक प्रयोग द्वारा जल संचय और परिवेश सुरक्षा उपरे आमे सबुबले गुरुत्व देवार आवश्यकता अच्छी आ गुरुत्व आम देवा आरंभ कर आग को ताकू पर्याप्त परिमाण में आमको आम निजे निजे सरकार करेंगे अनुष्ठान कर प्रतिष्ठान कर व्यक्ति विशेष आमे करवा जलर उपयुक्त व्यवहार और विशुद्ध पानीय जलर ये उपलब्धता को वृद्धि करने वर्तमान बहुत बड़ा आवश्यकता अच्छी एपाई जल सचेतन परिसर वृद्धि समयर सांद्रता वृद्धि बन्या और मरुड़ी जनित परिस्थिति रे मध्य खाप खुआई केमती आमे चलिबा नदी और जलाशय गुड़िकर पुनरुद्धार केमती करा जाई परिबो एवं एक प्रजुक्ति विद्याभित्तिक जल परिचालना भितर आमको आगक एक दक्ष उत्तरदायी भविष्य प्रस्तुत होगा आमको पड़ो ओडिशा विजन डॉक्यूमेंट 2036 एवं 2047 माध्यम विभिन्न क्षेत्र बढ़ुवा चाहिदा को पूरण करने जल सुरक्षा अत्यंत आवश्यक आम एक बृहत्तर लक्ष्य नहीं काम करने आरंभ करूँ आम सरकार ताकू या स्वतंत्रता दौरान बंध सुरक्षा उन्नतीकरण कार्य अधीन राज्य आभ्यंतरीण नदी संयोगीकरण महानदी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट डाइवर्सन ओयार उन्नतीकरण व्यापक बन्या परिचालना योजना नूतन इन स्ट्रीम स्टोरेज स्ट्रक्चर निर्माण नवकृष्ण चौधरी सेच उन्नयन योजनार संप्रसारण मुख्यमंत्री आड़ीबंध तैयारी योजना 3.0 यह कार्यकारी करा जाउछि। ये सब कार्यक्रम फल प्राय 2,20,000 हेक्टर जमीर अतिरिक्त जलसेचन व्यवस्था तार क्षमता आज आम सृष्टि करिछु। जुल्को जाकुमारपल्ली महुलपाली छतामाखना सप्तमातृका ठारे नदी शज्यार आम 5टी ISS इन स्ट्रीम स्टोरेज स्ट्रक्चर निर्माण आम कर सारीछु। यह प्राय 1,400 किलोमीटर नाल ड्रेन नवीकरण करा जाइछि एवं 23,000 हेक्टर जलमग्न अंचल को पुनरुद्धार करा जाइछि।
ଏହା ସହିତ 367ଟି ନୂଆ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ 410ଟି ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ର ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। 5ଟି ନୂତନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ MIP ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏବଂ 550ରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ମଧ୍ୟ ଇଏ ନବୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 2000 ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତ୍ତିକ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ 15000 ଗଭୀର ନଳକୂପ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 634ଟି ଅଚଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତ୍ତିକ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତ୍ତିକ ତାର ମରାମତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ 900ଟି ପୁରୁଣା ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଇଏ ଦୃଢ଼ୀକରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ନିକଟରେ ଗତ 21 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ବୋଧେ 19 ତାରିଖରେ ୱାଟର ରିସୋର୍ସ ବିଭାଗର ବି ଯେତେବେଳେ ବଜେଟ୍ରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଡିସ୍କସନ୍ ଥିଲା ସେଦିନ ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ବିଭାଗକୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ରିଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଯେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ 15 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇବୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ, ଯେତେ ମେକାନିଜିମ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ, ଯେତେ ମ୍ୟାନ୍ପାୱାରର ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଇଏ କାମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ। ଏ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକରି ଆମେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବି ଏବଂ ଭରସା ମଧ୍ୟ ଦେବି ଯେ ଏଥିରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ ଆଗାମୀ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ। ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷରେ ଆପଣ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବେ କିଭଳି ଭାବରେ କେତେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆଜି ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଦେଖାଉଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ନେଇଛୁ, କେତେ କରିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ, ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେଇଛୁ, ପୁରୁଣା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେଇଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଠି ବି ଭାଷଣରେ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଲା ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ହେଉଛି ଆଦେଶ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ ଏବଂ ତାକୁ ଫିଜିବିଲିଟି ରିପୋର୍ଟ ନିଆଯିବ। ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କରାଯିବ। ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ମୋ ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଛି ମୁଁ ତ ମୋ ମୁହଁରୁ ପୁରା ସିଧା ସିଧା ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା, ମୁଁ ପଚାରୁଛି ମୋ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ, ସେ କେତେବେଳେ ସଚିବଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, କେତେବେଳେ ମୁଁ EIC ମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ଦେଉଛି, କେତେବେଳେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ SC ମାନଙ୍କୁ ବି ପଚାରି ଦେଉଛି। ସେମାନେ କହିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହେଇପାରିବ, ମୁଁ ଘୋଷଣା କରିପାରିବି, ହଁ ଘୋଷଣା କରିବି, ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ବି ଘୋଷଣା କରୁଛି। ଏଣୁକରି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ତରଭରିଆ ଭାବରେ କରୁନାହୁଁ। ତାପରେ ବି ଫିଜିବିଲିଟି ରିପୋର୍ଟ ଫିଲ୍ଡରୁ ଆସିବ, ଆସିଲା ପରେ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କେଉଁ ଢାଞ୍ଚାରେ କ'ଣ କଲେ ହେଇପାରିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ସମସ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ପବ୍ଲିକକୁ ବି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇପାରିବେ ତାହା ଆମ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଫିଜିବିଲିଟି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିବୁ। ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ଜଳ ସେଚନ ଏବଂ ତାର ସହିତ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକରି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଭୂତଳ ଜଳର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ତାକୁ ପୁନର୍ଭରଣ କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଛାତ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ ରଖିଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ 15300ଟି ବେସରକାରୀ କୋଠାରେ ପ୍ରାଇଭେଟ କୋଠାରେ ଅନୁମତି ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଥିରେ ଇଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ କରିଛୁ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ ଛାତରେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ଭରଣ କରିବାର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମରେ ଆମେ ତାକୁ ପକାଇଦେବା ଥରେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଛାତ ଉପରର ପାଣି ସବୁ ଆଉ ଡ୍ରେନ୍କୁ ନ ଯାଇକରି ସିଧାସଳଖ ଯଦି ସିଏ ମାଟି ତଳକୁ ପଳାଇଯିବ ତାହେଲେ ପୁନର୍ଭରଣ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଜଳର ୱାଟର ଲେଭେଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ତାହା ଉପରକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ଏବଂ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପାଣିର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଥିରେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷାର ସହିତ ଆମେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ଏହା ସହିତ ଅରୁଆ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ତାହାର ମଧ୍ୟ ଭୂତଳ ଜଳର ପୁନର୍ଭରଣ ଇଏ ରିଚାର୍ଜ ପାଇଁ ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। 18902 ହେକ୍ଟର ସେଚାଞ୍ଚଳ ଚାଷ ଜମିରେ ସମାନ ଭାବରେ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ 456 କିଲୋମିଟର RCC ଲାଇନ୍ ଫିଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଏଥିରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 11530 ହେକ୍ଟର ଜଳସେଚିତ ପଛୁଆକୁ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ 223 କିଲୋମିଟର ଫିଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ RCC ଲାଇନିଂ ସହିତ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଡ୍ରିପ୍ 2 ଅଧୀନରେ 3ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଡମକୁଚ, ରେଙ୍ଗାଲି ଏବଂ ଅରଡେଇ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଏ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। କେନାଲ ଲାଇନିଂ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ ରିହାବିଲିଟେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଧୀନରେ 76.31 କିଲୋମିଟର କେନାଲ ଲାଇନିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି।
ସେହିପରି ଲୟର ସୁକ୍ତେଲ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର 95% ଏବଂ କୁସୁମୀ ସ୍ମାର୍ଟ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର 85% ଭୂତଳ ପାଇପଲାଇନ୍ ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏ ଭୂତଳ ପାଇପଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦ୍ୱାରା କମ୍ ସମୟରେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଜମିର ମାଟି ତଳେ ଇଏ ପାଇପଲାଇନ୍ ଚାଲିଗଲେ ଆମକୁ କମ୍ ସମୟରେ କମ୍ ପଇସାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଜିର ଦିନରେ ଜଳସେଚନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଯଥା ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଯେମିତି ଯେତିକି ବଜେଟ୍ ଥିବ ସେତିକି ହେବ, ସେଥିରେ ଆଉ ଡେଭିଏସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଇଏ ପ୍ରକାରର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ଦିନରେ ହେବା ପାଇଁ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମରେ ଆମେ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ସାନ୍ଦୁଲ ବ୍ୟାରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭୂତଳ ପାଇପଲାଇନ୍ ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇଏ ଚୁକ୍ତିନାମା ଆମର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ କଥା ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କଲୁ, ଆମ ସରକାର ଆସିବାର ଏବେ 21 ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସରକାର 24 ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ 2 ବର୍ଷ ବି ଆମେ ପୂରଣ କରିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ନେଇଛୁ। 21 ମାସରେ ଜଳସେଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସଫଳତା ବହୁତ ଉତ୍ସାହଜନକ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାର ଗ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଉଦ୍ୟମକୁ ନିରନ୍ତର ଜାରି ରଖିବାକୁ ଆହୁରି ପଡ଼ିବ। ଇଏ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହଁ। 15 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ କରିବାର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇଛୁ ଆଉ ସଂକଳ୍ପ ବି ନେଇଛୁ ଯେ ତାକୁ ପୁରା କରିବୁ ବୋଲି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ପ୍ରାୟ 2611 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଆଜି ଆମେ ତାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଏଥିରେ 2292 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 17ଟି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଗଲା। ଇଏ ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବରେ 319 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 123ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ମଧ୍ୟ ଆଜି କରାଗଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଜି ଭଳି ଛୁଟି ଦିନରେ। କିନ୍ତୁ 22 ତାରିଖ ହିଁ ବିଶ୍ୱ ଜଳ ଦିବସ, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ଛୁଟି ଫୁଟି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରି ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଆଜି ଆପଣ ଛୁଟି ଦିନରେ କ'ଣ ନା କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ କରିଦେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସରକାର ଡାକିଦେଲେ, ଆପଣ ବି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଛୁଟି ଦିନରେ ବି ଆମେ ସରକାରୀ କାମ ହେଉ ବା ସମାଜର କାମ ହେଉ ବା ଏ ସଂସାରର କାମ ହେଉ, ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମେ ସେୟାର ଦେବା, ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ। ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ହେଉ, ବହି ଯାଉଥିବା ପାଣିକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବା ଏକଥା ହେଉ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମଟିଏ କରୁଛନ୍ତି। ତଳମୁଣ୍ଡାକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଉପର ମୁଣ୍ଡାରେ ପାଣି ଭାସି ଯାଉଛି। ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କେନାଲର ଲାଇନିଂ କରିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଯତ୍ନର ସହିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଏ କାମକୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କାମକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା କରୁନାହିଁ ଏଠି ଆମର ମା ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ଇଏ ରିଏଲ କାମ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାରେ ଜଳ ତଳମୁଣ୍ଡାକୁ ପହଞ୍ଚିବ, ଇଏ କାମ କରିବାରେ ସେମାନେ ଆଜି ଦିନରେ ସିଦ୍ଧସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆମର ବୃତ୍ତ ଚିତ୍ର ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆମର ସଚିବମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆମେ ସେଠି ଦେଖୁଥିଲେ କେମିତି ସେମାନେ ମହିଳାମାନେ ହିଁ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ମହିଳାମାନେ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆଜିର ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁରବୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜି ସେମାନେ ହିଁ ନେଉଛନ୍ତି। ଇଏ କଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଜଳ ସମ୍ପଦ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତମ ସୁରକ୍ଷା, ଉତ୍ତମ ପରିଚାଳନା କରିବା ଇଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ କାମ। ତେଣୁ ଜଳକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏ ପ୍ରାଥମିକତା ହେବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଭ୍ରି ଡ୍ରପ୍ ସେଭ୍ଡ ଇଜ୍ ଏଭ୍ରି ଡ୍ରପ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ। ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଜଳର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଅପବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ବି ବୁନ୍ଦା ପାଣି ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି। ଜଳ ଅପଚୟ ରୋକିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଖୋଲା ଥିବା ଟ୍ୟାପ୍ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ରଖିସାରିଛି। ବିଶ୍ୱ ଜଳ ଦିବସର ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରତିଟି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ପାଣି ବଞ୍ଚାଇବାର ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ହିଁ ଆଗାମୀ ଦିନର ହେବେ ଜଳ ସୈନିକ ସେମାନେ ହେବେ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଜଳ ଦିବସରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେବା
संकल्प नेबा आमे पानी नष्ट करिबा नाही जलाशय गुडी को सफा रखिबा एवं वर्षा पानी को संचय करी माटी को सजल रखिबा। खरा दिने जल संकट दूर करिया पई आमे वर्तमान ठारू प्रस्तुति आरंभ करिछु। प्रति पंचायत रे नूतन नलकूप स्थापन पुराणा गुडिकर मरामती स्वतंत्र टीम तैयारी करी आमे कार्यक्रम आरंभ कर देइछु एवं केतेबेले टीवी रे देखले केतेबेले किए फोन करले केतेबेले कोउठी भी खबर पाइले एवं केतेबेले हमर विभाग अधिकारी मानकर द्वारा रिपोर्ट पाइला परे मध्य त्वरित पर्याय रे ताकु 24 घंटा रे 48 घंटा रे अति बेसी हेले 72 घंटा भितर ताहार संपूर्ण रिपेयरिंग काम करिकरी लोक जल देवार व्यवस्था मध्य सुनिश्चित करिया पई जाउछु। सौरशक्ति चालित जल जोगाण व्यवस्था को मध्य प्रोत्साहन दउछु। एही परिवेश अनुकूल एवं एते विद्युत खर्च कम हुए ग्रामीण महिला माने सहजरे याकू मध्य परिचालना करि पारुछंती। विश्व जल दिवस एही विषय वस्तु को सफल करिया पई महिला और पुरुषों मध्य समन्वय रहिबा अत्यंत जरूरी। जदि समन्वय न रहिबो ताहले झगड़ा लागिबो घरे घरे